салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 35-ро меомӯзем ки ин мавзӯъ бахшида мешавад ба татбиқи формулаи суммаи кубҳо ва фарқи кубҳо. Яъне ки агар а ҷамъи б зарби а квадрат минуси а б ҷамъи б квадрат дода шуда бошад, пас он гоҳ ин баробар аст ба а куб ҷамъи б куб. ва ҳангоми ҳосили зарби а минуси б зарби а квадрат ҷамъи а б ҷамъи б квадрат, пас мо ифодаи а куб минуси б кубро ҳосил мекунем. Дар чунин шаклҳои формулаҳо барои сумма ва фарқи кубҳо табдил додани ҳосили зарби бисёраъзогӣ истифода бурда мешавад. Ин формулаҳоро ҳамроҳи шумо мо дида баромада будем ва мо бояд онро ба назар гирем ки тарафи чап ба тарафи рост ё ин ки баръакс баробар аст. Яъне мо бояд донем ки агар а ҷамъи б зарби а квадрат минуси а б ҷамъи б квадрат дода шуда бошад, пас онро ба намуди бисёраъзогӣ а куб ҷамъи б куб навиштан мумкин аст. Ва ҳангоми а минуси б зарби а квадрат ҷамъи а б ҷамъи б квадрат ин баробар аст ба а куб минуси б куб ки формулаҳои зарб мухтасар номида шуда, ин формулаҳо аз ҳосили зарб ба намуди бисёраъзогӣ гузаронида мешавад. Биёед ин мавзӯъро бо мисолҳо дида бароем. Мисоли якум. Дар шарти мисоли якум чунин омадааст: зарбро иҷро кунед. А. Яъне дар ин ҷо а ҷамъи се зарби а квадрат минуси се а ҷамъи нӯ ки ин баробар аст ба намуди бисёраъзогӣ а куб ҷамъи се куб ки ин баробар аст ба а куб ҷамъи адади 27 баробар мешавад. Мисоли б-ро иҷро мекунем. Дар мисоли б чунин омадааст: 3d минуси 7 зарби 9d квадрат ҷамъи 21d ва ҷамъи адади 49. барои иҷро кардани ин амал, яъне ки барои табдил додани он ба намуди бисёраъзогӣ, формулаи дуюмро истифода мебарем. Пас ба ҷои а 3d омадааст. 3d дар дохили қавс квадрат минуси 7 дар квадрат. мо метавонем инчунин 7ро бе дохил кардани қавс нависем. дар натиҷа 3d-ро ба куб бардорем, ба адади 27 d куб баробар аст минуси 7ро ба дараҷаи 3 бардорем, адади 343 ҳосил мешавад ки ин натиҷаи мисоли якум ба ҳисоб меравад. мисоли дуюмро дида мебароем. дар шарти мисоли дуюм чӣ омадааст? модулаҳоро ҳал кунед ва дар ин ҷо ду модула дода шудааст ки яке аз онҳо ба x минуси 1 зарби x квадрат ҷамъи x ҷамъи 1 баробари 0 ва модулаи дуюм бошад ба намуди x минуси 2 плюси 2 зарби x квадрат минуси 2x ҷамъи 4 баробари 0 дода шудааст. бояд ин модулаҳоро ҳал кунем. мақсади ин модула ёфтани адади номаълуми x мебошад. пас барои ёфтани адади x мо ҳар яки зарбшавандаҳоро ба 0 баробар карда баъд онро ёфтани мо мумкин аст. лекин мо дар аввал ин ифодаро ба намуди бисёраъзогӣ табдил дода баъд аз он x-ро ёфтани мо мумкин аст ки формулаи мавзӯи имрӯзаро дар бар мегирад. пас x куб минуси 1 баробари 0 ё ин ки x куб баробари 1 аз ин ҷо x-ро ёбем, ин баробари 1 мешавад. дар мисоли дуюм бошад айнан ин тарзро истифода мебарем, ё ин ки мо метавонем дар алоҳидагӣ ҳар яки ин зарбшавандаҳоро ба 0 баробар карда баъд решаҳои модуларо ёбем. биёед формулаи мавзӯи имрӯзаро истифода бурда ин модуларо ҳал кунем. яъне x ҷамъи 2 зарби x квадрат минуси 2x ҷамъи 4 баробари 0ро бо воситаи формула, яъне x куб ҷамъи 2 куб баробари 0 аз он ҷо
میابیم حل معادله رو، یعنی x کub برابری مینوسی 2 کub، 2 کub ها رو پرتاییم x به عدد مینوسی 2 برابر می شود که این جواب مثال دوم به حساب می رود. مثال چهارم را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است: 4x مینوس y ضرب 16x کوادرات جمع 4xy جمع y کوادرات. آن را به نمود بسیار ازاگی باید نوشت. یعنی که 4x مینوس y ضرب 16x کوادرات جمع 4xy و جمع y در درجه 2. برای کشادن قوس ها ما باید فرمول ضرب مختصر، یعنی که حاصل ضرب و سوم کвадрати سه اعضاگی را استفاده برده قوس را کشاییم. یعنی 4x موافق فرمول در درجه 3 مینوس y کub این برابر است به 16x در درجه 3 مینوس y در درجه 3 حاصل می شود که این مثال چهارم به حساب می رود. مثال پنجم را دیده می براییم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است: با حاصل ضرب تبدیل دهید. یعنی a جمع 2 در درجه 3 جمع a در درجه 3. مثال b را بعدتر می نویسیم. بیایید مثال a را پوره اجرا کنیم، یعنی که ifade داده شده را به نمود حاصل ضرب تبدیل می دهیم. برای این a جمع 2 در درجه 3 جمع a کub را می نویسیم و موافق فرمول ضرب مختصر آن را می کشاییم. a جمع 2 جمع a ضرب کوادرات اعضای یکم a جمع 2 در کوادرات مینوس a ضرب a جمع 2 و کوادرات اعضای دوم، یعنی به a کوادرات برابر است که آن موافقاً برابر است به a جمع a این به 2a برابر است جمع 2 ضرب قوس را میکشاییم a کوادرات جمع 4a جمع 4 مینوس a کوادرات مینوس 2a جمع a کوادرات تبدیل میدیم که آن برابر است به در قوس 2a جمع 2 ضرب a کوادرات مینوس a کوادرات اختصار می شود، این به a کوادرات برابر است. 4a مینوس 2a این به ifade 2a برابر می شود که این رو می گویند که سومه را به حاصل ضرب ما تقسیم نمودیم. بیایید همراه مثال b را دیده براییم. در شرط مثال b چنین آمده است: می نویسیم b مینوس 2 در درجه 3 و مینوس 27. برای اجرا کردن این عمل 27 را به درجه 3 تبدیل می دهیم، یعنی b مینوس 2 در درجه 3 مینوس 27 را 3 در درجه 3 نوشتن ممکن است. فرمول را استفاده می بریم، یعنی b مینوس 2 مینوس 3 ضرب b مینوس 2 در کوادرات جمع 3 ضرب b مینوس 2 و جمع کوادرات اعضای دوم، یعنی 3 در درجه 2. این برابر است به b مینوس 5 ضرب قوس را موافق فرمول ضرب مختصر می کشاییم، یعنی b کوادرات مینوس 4b جمع 4 جمع 3b مینوس 6 و جمع 9 را حاصل می کنیم. در نتیجه b مینوس 5 ضرب b کوادرات مینوس 4b جمع 3b این به مینوس b برابر می شود. از 9 6 را ترک کنیم 3 را با 4 جمع کنیم و عدد 7 برابر می شود که این نتیجه مثال پنجم b به حساب می رود. برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال و مسئله ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید در وقت خالگی اجرا کرد. این مثال ها را در سلاید ها شما می بینید. خوانندگان عزیز، با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشه.